TWF ni sini oglam pandabo tai redo phainan bebagano ani thakaham tai hamjamala mot tini kaisa sembelai khai khatong thokmani sal mai hino tamni hikakai Mia International Women's Day salo sing palainan ni tongmani pia alana jaga kaisa program tongmani bagai sing mia ni salo khaimalia abuni bagai sing tini opanano khlaija tamni hikakai sing bodilongno borong ninani bagino sing opanano tini khlaijaka kokungha tabu buskango edisi songman haitong kebangma sosial media tinpun kamiwo kebangma borongni maddhome phanungpun kok gujo kebangma borok potre pothai abai thaitongo sawi tongo tabu chini kokungha sing chini naharmani tamoto tamno nahari chengra sinti khlai obose sing manai sing buibai phemro jagai nirbacon ganao khutun rijagai manai khene kisa bagjagai rang 400 500 1000 kaisa bagjagai da singni hano sing buniya ba yaphani ni nai na chini dofa chini generation nini busa butui ni thinan kahamni bagida sing sobak khlainani koksis mawan sunna kebangma bubakelani tuifangbai edisiwa ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো ফুট ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা সাকা এডিসিনো kebangma rang rohol jakha কোনো উন্নয়ন নুঙ্গিয়া নাই যখন দেব অকক সামানি উল্লো ত্রিপুরানি বিধানসভা বসকান 13 তারিখ মার্চ ni simi choli nai ang kaisa proshno rikha je ningsawa 6645 কোটি টাকা এডিসিনি জাগার হরমানি অরাং বট বিশিওর হর এবং অরাং বট ডিপার্টমেন্টর হজাকা নেই যখন তে প্রশ্ন সিঙ্গানি বাগে বিধানসভা দিশা জাকা আফ্রিকা বন দিশেলা খাই দিকা আলোচনা খাইনি মানা খাই দিকা বন এলাও সে খেলিয়া তার মানে তামো রাজ্য সরকার চিফ মিনিস্টার যে কক সামানি অম সাল kadang kadang tatal ini lokoni bisi lokoni buskango sijak যদি নি হরমানি তং হাঙ্গাকাই তাঙ্গে নি আলোচনা খাইনানি কিরিজা তাঙ্গে নি আলোচনা খাইরে গিয়া অমংখা जों বুঝিনা নাঙ্গানি অম সিমিয়া তীব্রমথা মহারাজা তাইसिम যতন সাও गेटा टिबेलन किरिखाखौ दाबि खालायलिया खरां खालायलिया खालायनाय किरिखा अमति गोबांमा बरफ साय दङ आं ত্রিপুরাनि বিধানসভা कायसे प्रश्न रिखा 2021 बुवा केरानि तैफांबाय क्षमता फाइमानि यागुलो एडिसिओ जे पयला अधिवेशन दङ आरो रेजुलेशन कायसा पास खायजाखा रेजुलेशन कायसा पास खायजाखा आफुरनोसो गेटा ত্রিপুরাनि दाबिनो राज्य सरकारनो रहजाखा गभर्नरनो रहजाखा ता सेंट्राल गभर्नमेन्टनो रहजाखा যদি প্রশ্ন নমানি তকাকাই তো আলোচনা খাইমা খাবো অবব দিছে এলাবং থাকা আলোচনা খাইনি রিয়া বিধানসভাব চিনি রোমানি স্ক্রিপ্ট নি কগনেশন সিগাঙ্গ আউট খাইনানি আপনানি অনেক কষ্ট খাই আলোচনা খাইছা তাও প্রশ্ন রিজেক্ট গোবাংমা সুতরাং বড় 2018 সিমি ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো 2023 হব গোবাংমা ত্রিপুরা সারনি হামারি সামুকানানি नै বড় কগ্রিমানি তঙ্গ তিতি এডিসিনি আগো ডাইরেক্ট ফান্ডানি কক্তঙ্গ তিতি এডিসিনো 125তম সংবিধান সংশোধন খালাইয়ে ক্ষমতা রিনানি কক্তঙ্গ
ল্যান্ড রাইটস ni kok tongo কিন্তু কাইসা দাবি বলে তিনি সে পর্যন্ত বড় ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া 2018 সাকা যে কেন্দ্র ও বিজেপি সরকার ত্রিপুরা বিজেপি সরকার আসুকাই ত্রিপুরা সরকার গোবাং মাতা বিনি নাই নাই তিনি 2018 2023 আসুকা ত্রিপুরা সরকার কোন দাবি দেখা কোন দাবি রিজেক্টিয়া অনেক বড় খাবো রিনাই দল সীমা দং নাই সালনানি দলতা দং নেই সালনানি দল দংখাই দল কোনো মান গালাখি নাই রিনাই দল বাইন বুবাগ্রা অনশন দঙ্গই নরক নিজে মুক্তি খিকলাইয়ে সেই হাটাই কতর বড় মুরাও जों অনশন দংলাইখা বুবাগ্রানি লগিও ত্রিপাক্ষিক একর্ডিং বা দিল্লিও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা মঠানি বিশিগ চুক্তি লাইখা जोंनो मुंसारिखा তিনি 2 বছর কাকা মুংসারিয়া সুতরাং তাকুরা বুকুরা অনির্বাচনী বুসকাঙ্গ गोबां बरक गोबां कक्सानाय जों बरनि तंनो नुगैबायखा 8 बছरनो काबुनि बागिनो बुबाग्रा साबो बरक सिमिया खेला सिंह खलायनाय नरना आंसाव खेला सिंह खलायनाय बरना बुबाग्रा निर्वाचन बरक साव 28 ता सारा त्रिपुराव सिंह बुरि बुइनाय जा सिनिबरि फुटंगो आं बुबाग्रानो साका बुबाग्रा देवबर्मा बेल्टो बरा कायसे सीट माया देवबर्मा बेल्टो बर माया वो जागा सिम फेलुखा से गंगा सरनी गंगानगर शिशक्ति बुट बाइसे जों हारिवो से कांचनपुर जों 320 बुट बाय हारिवो अन्तिका गोबां जागा कम बुट बाय हारिका आं बुबाग्रानो साका नों आ जागा सिमा थानाय बुबाग्रा তিনি কাঞ্চনপুর थाङै दङ তিনি तङै खाना प्रग्राम खायफैनाय তিনি फुङाङै कक सालायो आं मनसाका তিনি रामचंद्र गात তিনি TWF बुबाग्रा তিনি फान फुलुगनाय नों मिडिया ति नाय दङ नै बुबाग्रा नसाव भेरि गुड তিনি जों फुलुगैनिखा फाइनाय 11 तारिख खय डिस्ट्रिक्ट नि कायसा बाइक रेलि दङ अब चिनि बेलफां पेट्रोल सनफाला पेट्रोल पाम्प नि सिमि सेंगै yang बासाइबारि पर्यन्त जों थानाय फनगैरिनाय बुबाग्रानि सेंग्रा साबो जों फनगैरिनाय फाइदिनसै सुतरां ताकुरा बुकुरा जों केबनि सिक्रि मुंना जों किरिया केबनोबो जों किरिनानि ककरै अनेक किसु तिप्रामतानो सबायनानि बागै चुक्लिनि दङ ताबो किसुसा बरकनो रां पैसा लुब्रिवै पोस्ट रिनाने रोब्रिवै टिकेट नानि रोब्रिवै चक्रान्त खायदोंगो अब चिनि माफल चिनि हिसाब दंगो जों नुगै दंगो गोबां बरकनो अनेक थामसिनो हलायजा अ थामसि जरा कायसा जों कन्ट्रोल खायमांला सुतरां जों सानानै नायो जे हा दफानि बागै कक सावै नों भोट नाहारका नों पोस्ट पजिशन फाइका जदि नों त्रिपुरा सरकारनो थकायगाय धक्कारि बिसास गातकरा खायगाय आबनि जवाब त्रिपुरा सरकारनो नरिनाय त्रिपुरा सरकारनो नरिनाय सुतरां तापुरा बुकुरा जों किरिनानि बक्रै चिनि बुबाग्रा एकमात्र चिनि थांनानि लामा बसेसिनो लामा फुरगै दंगो जों बिनि वारियर्स बजे दिनो दागिबानो बजे दिनो सावानो जों आ दिनो जाबि कलायनाय सभाव फुरगैरिनाय त्रिपुरा हास्राव त्रिपुरा सरकारनि हा गोबां माबरक आनो साव सार नोंआसो कतर कतर सामानि नों किरियानो नै आनि हानि बागै आं आगिनो थैबायका जेनो बसाखा ताबो डेमोक्रेटिक लामाखै आं बुबाग्रानि वायरेस संगै जबा खालायदों सत्य कक सानाना आं कोनो दिनै किरिग्रा गोबां बरक कक सिनसाय साव टार्गेट साव खाया बुबाग्रा खायजागौ तांगै बुबाग्रानो केबो मेसेनै माया नों मुख्यमंत्री मुइ मानो नों मंत्री मुइ मानो किन्तु नों बुबाग्रा मुइ माया नों राजा मुइ माया प्रधानमंत्री उमफानो राजा केबो मुइ माया
মাইয়া একমাত্র তিনি ভারতবর্ষ তাবুক রাজা হিসাবে তিনি বুবাকেরা তিনি দংশ তাই কেবল রাজা তিনি পালাই জায়গা তাবুক করে সুতরাং তাকুর বুকুর তিনি বেলাইখানো তংথক নরক বুড়ি মথা যে ফান ফুরুমানি নরকनि बागै चिनि वानसुमा दङ कয়েকদিন बिसिंग जों सरकारि चिनर किसु खुदुं फायजाना आङो सिगां बिदुबाय सायका जों नरनो खुदुं मरिनाय आबोनि बागै तामो खालायमान जों तेबो नरकनि बागै ताम का मनसुकमान अबो जों नाय दङ नरक कावानानि चिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्रव प्रत्येकटा पारानि लामा प्रत्येकटा लामानो पिस खालायनायनि बागै पेपार ब्लक खालायनायनि बागै सिसि खालायनायनि बागै सायतक दङ अ खेबासिमि 20 कोटिनि ऊपर काम नखरका चिनि आमपुरा हयतो यांगो पागला बारि थानानै ताबो सारा 5 मिटार लामा कत ओ बेलफांनि हयतो चिनि एं बगा बिलथांमानि लामा आमति हाय कतर बुंनाय ताबो दोरोखाय लामारा जब सलामजागि दङ नरकावानि ताबो कामि बेसेरनि किसा बिसाते एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अब पिस खायनानै कैसा चिनि स्किम फायसक फैसा अबरनो दोरोख खायै नाय दङ चिनर फायर सार्भिस खालायजानाय विधानसभा थानाय विधानसभा किसुमान परे इनक्वारि खायै अब रिपोर्ट सगैबायसा अ विधानसभा 13 तारिखआव चिनि रामचंद्रघाटनि बागै आं गोबां प्रश्न रिका अबनि जवाब आं मन्त्रिनि थाखाय दिखाने नर नाय दङ अमसिमिया चिनर ओ सिगांग डिएम मिटिंग मंत्री सुधांशु दास लायक सालायजा कायसे केआर वार्ड नि फार्म खालायनायनि बागै आदिनो बर्नोट खायतलांखा बबो सावा आंनायनै अबो बसर 8 बसर अ बाजेट नि परे रां संस्थान खालायनायनि बागै बसाका चिनिमो अ जे टाउन हल लाबो गुरुंगै दंमानि फरां खानायां दंमानि अ गानावनो कायसा सुपार अब तिनि टाउन हल दंनाय आरो बिसिंग जब एसि दंनाय 1000 सीट दंनाय अमनि बागै सारा 12 कोटी टाका सेंसन खालायनायनि बागै डिपिआर खालामै रजाखा अमनिखाय दोरोखाय चिनि हामारि जों टेबल टुक दङ चिनि आगि पुलिस स्टेशन करे थाना कल्याणपुर माथांगो जों फाय माथांगो अमनिखाय जों जालो कलायो ताबो बाजार थानांगमोन परेव चिना जिंगालो करिका आगिबो जों बुनियारो थाङै परीक्षा मारिबो माध्यमिक 12 परीक्षा ताबो चिनि कुमारी मधुतिबो परीक्षा स्टेशन खायरि जाका परिनानि सेब जाका परीक्षानि सेब खाय जाका आगि जों फाय मारिबो अमा जतन जों सायतमनि बागै उंगो ताबुं निलि सारा खय डिस्ट्रिक्ट गरै चिनि रामचंद्रघाट पर तुबिनि फैजा ताम जागा को नागर सरदार पैसा नांगिया कम्पिउटार सोलोंनानै इलेक्ट्रनिक्स मानि सोलोंनानै उनाव पैसा नांगिया नगद गुदै नों बोसारनो बेगाटा खायलाय तनिदि फोरोंदै आरो कम्पिउटार गर तुखा 50 लक्षनि ऊपर इनभेस्ट खायगा बर ताबो जों बिल्डिं रिलिखा ताबो नरनि बोसाना रहदि बोरै चला जे सोलोंना मुसुनाय थाङै एडमिशन दंदि एसडीएस नि कुनु पैसा नांगिया अमनिखाय दोरोखाय सायतगै चिनि रामचंद्रघाट जों ताबो गुबै दङ साबजुनार चिनि रतनपुर से चिनि बर मैदान अब ताबो उंनाय अन इलेक्शननि परेबनो आबरनो जों अफिस चालु खायनायनि बागै जों सायतगनाय हलनथाय कायजाखा अफिस बसों आरो तांगिरिनाय ताय कायसे चिनि गंगराय आवाज अ 8 बसर टेंडार ने पण आगामी 8 बसर अब टेंडार नै आरो कायसे सुइस गेट अब जों सायतगै दङ जे अमतिखायनो चिनि लोगुरंनो जों हामारिनि बिसिंथि बाहायखौ दुमिमानो जों सायतगै दङ एग्रिकालचारनि माध्यमेबो जों गोबां चिनि लोगुरंनो जों मानि बाथ्रा जों तेबो रिनाय दोरोखायै चिनि बररनो याकुंगो बोसारिनायनि बागै जों सायतगै दङ बेखाय आबुनि बागैनो ताकुर बुखुर जों थानचा मा दंनाय बुबाग्रा साव जों थानचा दंमानि बिसिंथिनो जों सालसा यगनाय चिनि हानो किपिलिमानाय चिन्दो फानो फियोगैमानाय ताय अबनो कुतु सावैनो बस कांग डिसिसन मारिबो जों बुबाग्रानो खप्लायनाय खायनाय चिनर जेसाफोर केन्डिडेट दंखौ जों बनो जब गोबां खाय बुदुय जों मा खप्लायना खायनाय मोसक सावैनो दिनै जब दनो हाय फाथाहां
anang maya pare arba orang nang matangka joto nang